गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आम लास्ट क्लास रे स्नायुकोश विषय पढ़ी। आज आम पढ़ा स्नायुतंत्र किपरि काम करे। आमर आखि नाक कान जीभ और चर्म आमर सब ग्राही अंग। आम आखि आगे जहाँ सब देखुचे ताहा खबर आखि भितर थिबा स्नायुकोशर डेंड्राइट ग्रहण करी मस्तिष्क को पठाई दिए। आखिरे भी अच्छी आमर स्नायुकोशर जो डेंड्राइट अच्छी सी कौन करे ना आम जहाँ देखुचे ताकू कौन करे ना ग्रहण करी मस्तिष्क को पठाई दिए। सेहीपरि परिवेश रे सृष्टि होतिबा शब्द को कान भितर थिबा सेंसरी कोशर डेंड्राइट ग्रहण करती। खट्टा मिठा और पिता परि स्वाद को जीभरे थिबा सेंसरी स्नायुर डेंड्राइट ग्रहण करती। ये सब डेंड्राइट आवेग ग्रहण करने पर डेंड्राइट कौन करे ना स्नायविक आवेग जो ग्रहण करे ताको विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा स्नायुकोशर आक्सन मध्य दे संचरित हो सिनाप्स निकट में पहुँचे। प्रथम डेंड्राइट कौन कला आवेग ग्रहण कला तापर गोटे प्रोसेस हुए से कौन ना विद्युत रासायनिक प्रक्रिया। से विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जाकि कौन हुए से आवेग स्नायुकोशर आक्सन मध्य दे संचरित हुए और सिनाप्स निकट में पहुँचे। आक्सन शेष भाग में वार्ता पहुँचले सेठारु एसिटिल कोलिन नामक एक प्रकार रासायनिक पदार्थर क्षरण हुए। जिते वार्ता पहुँचीज आक्सन शेष भाग में कौन हम ना एसिटिल कोलिन नामक गोटे रासायनिक पदार्थ आपे आपे क्षरण हम। यह एक स्वाभाविक यह एक स्नायविक संचारक अटे न्यूरो ट्रांसमीटर। यह परवर्ती स्नायुकोशर डेंड्राइट रे एक नुआ विद्युत रासायनिक आवेग सृष्टि करे। आम जाने स्नायुकोश गोटे कोशर डेंड्राइट अन्य गोटे कोशर कौन आक्सन सहित कनेक्ट होता है। ताहले कौन हुए ना यह परवर्ती स्नायुकोशर डेंड्राइट रे एक नुआ विद्युत रासायनिक आवेग सृष्टि करे। एहीपरि भाव में वार्ता गोटे स्नायुकोशरु अन्य स्नायुकोश को द्रुत गति में प्रसारित हो शेष में जाकि मस्तिष्क पाखरे पहुँचे। देख सिनाप्सर चित्र देती ये आक्सन ये डेंड्राइट स्नायविक आवेगर दिग तापर माइट्रोकंड्रिया रहा आक्सन रु डेंड्राइट कतिक आसुची सिनाप्टिक फांक यहाँ सिनाप्टिक फांक सिनाप्टिक भेसिकल तापर रहा आमर एसिटोकोलिन क्षरण होची। देख एसिटोकोलिन क्षरण होची तापर आसिकी डेंड्राइट रे पहुँचे। एबे हमें पढ़िबा प्रतिक्षेप क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन। मस्तिष्क आम स्नायु संस्थार मुख्य। आम शरीर में घटुवा सबू घटनार खबर मस्तिष्क पाखरे पहुँचे। मस्तिष्क सबू अंग प्रत्यंग मध्य समन्वय रक्षा करी शरीर को निजर नियंत्रण में रखे। किंतु बेले बेले किसी अति जरूरी कार्य मस्तिष्कर आगोचर में सुषमा कांड द्वारा परिचालित हुए। मस्तिष्क बा सुषमा कांड द्वारा परिचालित स्वतःस्फूर्त और स्वतः प्रवृत्त ऑटोमेटिक और स्पॉन्टेनियस जोड़ा कौन हुए ना से प्रक्रिया को प्रतिक्षेप क्रिया कहुए। मस्तिष्क और सुषमा कांड द्वारा परिचालित स्वतःस्फूर्त और स्वतः प्रवृत्त प्रक्रिया को आम कौन कहू ना प्रतिक्षेप क्रिया। किछि सुस्वादु खाद्यर बासना आम नाकरे बाजिला मात्रे पाटिरु कौन हुए आपे आपे लाल बाहरी जाए। शरीर कौन स्थान में मशा कामुड़े आम हाथ मशा को मारिया को आपे आपे चली जाए एवं आखि आग को हठात कौन पदार्थ आसिले आखिपता आपे आपे बंद हो जाबार तुम मैंने लक्ष्य रखि। आम शरीर में संपादित होउथिबा सबुठारु सरल प्रतिक्षेप क्रिया रे सुषमा कांड और गोटे सेंसरी स्नायुकोश और गोटे मोटर स्नायुकोश संश्लिष्ट। ये जो आमर प्रतिक्षेप क्रिया हुए एथे को अंग सब भाग नियंती ना सुषमा कांड सेंसरी स्नायुकोश और मोटर स्नायुकोश। सेंसरी स्नायु ग्राही अंगरू आवेग आनी सुषमा कांड निकट में पहुँचाए। सुषमा कांड खबर ग्रहण करी तुरंत कार्यकारी अंग को मोटर स्नायुकोश मध्य निर्दिष्ट कार्य करने को निर्देश दिए। यही प्रक्रिया मात्र गोटे सेंसरी स्नायु और गोटे मोटर स्नायु संश्लिष्ट होइथिबारु एहाकु एकक सिनाप्टिक प्रतिक्षेप कहुए। मन रखिब एकक सिनाप्टिक प्रतिक्षेप कौन ना एथिरे गोटे सेंसरी स्नायु और गोटे मोटर स्नायु संश्लिष्ट थिबारु शरीर में सेंसरी स्नायु सुषमा कांड और मोटर स्नायुर अवसत एक ज्यामितिक चाप आकार रे थिबारु आर्क गोटे चाप आकार थिबारु एहाकु प्रतिक्षेप चाप बा रिफ्लेक्स आर्क कहुए। एठारे उल्लेख करा जाई पारे जे इवान पी पावलोव नामक जने रूस वैज्ञानिक प्रतिक्षेप क्रिया उपरे गवेषणा करथिले। पचन क्रिया संपादिक आवेदन पर 1904 मसीह से नोबेल पुरस्कार पाइथिले।
ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କୁକୁରକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଘଣ୍ଟା ବଜାଇବା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଘଣ୍ଟା ବଜାଇବା ଓ କୁକୁରର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସବୁଦିନ ପାଖାପାଖି ଏକ ସମୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ସେ ଘଣ୍ଟା ବଜାଇଲେ କିନ୍ତୁ କୁକୁରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଦେଖିଲେ ଘଣ୍ଟା ବଜାଇବା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ କୁକୁରର ପାଟିରୁ ଲାଳ ଝରୁଛି। ଏଥିରୁ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଲାଳ କ୍ଷରଣ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ରାସାୟନିକ ସମନ୍ୱୟ। ମୁଖ୍ୟତଃ ହର୍ମୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ରାସାୟନିକ ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଶରୀରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି, ଗୋଟା ହେଲା ବହିର୍ସ୍ରାବୀ ଆଉ ଗୋଟା ହେଲା ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ। ବହିର୍ସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ଯକୃତ ଆଦି ଆମ ଶରୀରର ବହିର୍ସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଏଥିରୁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ବହିର୍ସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ'ଣ କ୍ଷରିତ ହୁଏ? ଏନ୍ଜାଇମ୍। ଆଉ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଆଉ ଯକୃତ। କ୍ଷରିତ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଲାଳ ଦେଇ ଗ୍ରନ୍ଥି ବାହାରକୁ ଆସେ। ଗୋଟେ ନାଳ ଅଛି ଡକ୍ଟ, ତା ଦେଇକି ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗ୍ରନ୍ଥି ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ। ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜାଇମ୍ର ଗଠନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ତା ଯାହା କାମ କରିବା କଥା କରେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି। କୋଷ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ପିୟୁଷ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ, ଥାଇରଏଡ଼୍ ବା ଗଳଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ଅଧିବୃକ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଏଡ୍ରିନାଲ ଇତ୍ୟାଦି ଆମ ଶରୀରର ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଯେମିତି ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯକୃତ ହେଲା ବହିର୍ସ୍ରାବୀ, ସେମିତି କୋଷ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ପିୟୁଷ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ତାକୁ ଆମେ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କହୁ। ଆଉ କିଏ ନା ଥାଇରଏଡ଼୍ ବା ଗଳଗ୍ରନ୍ଥି ଆଉ ଅଧିବୃକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଆଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ଏହି ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଅନାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁ। ଏଥିରୁ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥିଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନାଳ ବିହୀନ, ତେଣୁ ସେଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହର୍ମୋନ୍ ସିଧାସଳଖ କେଉଁଠି ମିଶେ ନା ରକ୍ତରେ ଯାଇ ମିଶେ। ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ହର୍ମୋନ୍ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ବା ଟିସ୍ୟୁରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ହର୍ମୋନ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ପରି ହର୍ମୋନ୍ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆମେ ବହିର୍ସ୍ରାବୀ ଓ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବା। ବହିର୍ସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି କ'ଣ ନା ଏଥିରୁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷରିତ ହୁଏ, ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀରୁ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ବହିର୍ସ୍ରାବୀରେ କ୍ଷରିତ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାଳ ଦେଇ ଗ୍ରନ୍ଥି ବାହାରକୁ ଆସେ, ଡକ୍ଟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ କ'ଣ ହୁଏ, ହର୍ମୋନ୍ ସିଧାସଳଖ ରକ୍ତରେ ମିଶେ। ବହିର୍ସ୍ରାବୀର ହେଲା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯକୃତ ଉଦାହରଣ, ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିର ହେଲା ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ, ଥାଇରଏଡ଼୍ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଆଉ ହର୍ମୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହିର୍ସ୍ରାବୀ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଆଉ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ହର୍ମୋନ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସେ। ଏନ୍ଜାଇମ୍ ହେଲା ବହିର୍ସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହୁଏ, ହର୍ମୋନ୍ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ର ଗଠନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ହର୍ମୋନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଥରେ ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ହେଲା ଲାଳରେ ଟାୟାଲିନ୍ ଆଉ ହର୍ମୋନ୍ର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଥାଇରଏଡ଼୍ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ଥାଇରକ୍ସିନ୍। ଆଜି ଆମେ ବହିର୍ସ୍ରାବୀ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି, ସ୍ନାୟୁକୋଷର କାର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ବିଷୟରେ, ହର୍ମୋନ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ହାଇପୋଥାଲାମସ୍।